أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ربيع الأنام مولانا صاحب العصر والزمان الإمام الباقر عليه السلام. فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس فإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. اگرچه دعا باید پاو گا وقت نگر گلبین امام باقر فقپس کسل مولد خداز بندگان مؤمنی هر دعا لار گلوک جقچین گا وقت نگ خداز دوش جقچین لیکن بعض وقت لیک سندن نگ دعا بے که سفارش سونست دون چچک سحری وقت پوین. دی روایت پر امام اس کسل مولد فعلیکم بالدعاء فی السحر الى طلوع الشمس. سحری وقت متوگی وقت نیمه شر بمن بسحقپا دین نک دعا با کنتی کمد این دعا پا دین انتخاب بس فإنها ساعتن چونکه دی ٹائم پا 2 ساعت چگین وقت چک کی دین نک نمیزگون فیاچا چاین و تقسم فیها الارزاق دی وقت پا نک رزق روزی کن تقسیم باچا چاین و تقضى فيها الحوائج العظام. دی سحری وقت پر نیمه شر بمن پسحقپا دی وقت پو لیک سنا چھو ان میت پی حاجات کن روا چھایت پی و بر آوردہ چھایت پی وقت کتوین. ماہ مبارک رمضانی سحری وقت کن کھرن فضیلت چک کھرن خاص ارزشک بہترین دعا پو بہترین بندگان خالص بندگان روزدار اس باید پی دعا پو اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان. ماہ مبارک رمضانی ارچی جغی دعا پو ینت خدمت تقدیم بیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. خدایا دی جگ پینوک غیری که توکل نردین جگ خن کنشتین قرار تون. خدایا دی جگ پینوک غیری شتیا فائزین نام رستگار نسود چنین کھن کنی زمرانو قرار تون. خدایا دی جگ پہ یریشتیا مقربین میں بندگان کنی سرانو غزان داخل بس چک پبوس بی احسانکا یری احسان نام یری بندگان کنی کل لطف بچس پہ حق نرس نزگ غید یا غایت الطالبین. لچل کھن کنیم غایتنا هدفنا تنگو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فضیلت پیغمبر مکرم اسلامی فقہ مبارکی زبانی مطابق روایت شیخ صدوق در کتاب اعمالی ادامت عنیتپین پیغمبر فقپس کسل مولد فسألت ربی اللہ یقبضه قبلی. غز خدای که نچز دی دعا پو بس کی خدایا غبا سندون لنگی کنا علی فقبلن ملن زره یعنی غبا سندون لا علی قبض روح مبوس دونگا تھک چمت. وسألت أن يقبضه شهيدا نيريبنا علي فقبلين دوسن شهید حالت پہ انک علی فق پلا شہادت پہ نصیب بس.
أدخلت الجنة فرأيت حور علي أكثر من ورق الشجر وقصور علي كعدد البشر. معراج وقت بينسوك نا بهشتن داخل سون علي فيق حور كن درخ كني لما بسنس كتنا حور تون مچاسون علي فيق بولا علي فيق قصور نكهر كنزرنا بشر عدد نار سروج حساب بونا قصر نكهر تون مچاسون علي مني وأنا من علي. علي فيق نشتنا إن علي فيق شتنا من تولى عليا فقد تولاني قاسوچيس ني فونو علي فقبلا رجالوك جغنا رسول الله لرجالوك جغسين. حب علي نعمة واتباعه فضيلة. علي فقب محبت سنيا كربا نعمة چگين علي الزدلنا اتباع بايت باو فضيلة چگين. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. اللهم لعن ظلمه وقتله إلى يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.